Malien cɛ muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba aw bɛɛ lajɛlen ni su aw bɛɛ lajɛlen ni ɲankuma aw bɛ k'an lajɛ ka bɔ yɔrɔ yɔrɔ an ka foli de tam ni bi ka taga aw bɛɛ lajɛlen an ma ɲin'a fɛ i n'a fɔ laadala ko la video ɲa ka partage kosɛbɛ parce que tile filana kursu kun cayara an ma se ka sigi ka baro kɛ ni Ala sɔnna ma su in na an bɛna sigi ka baro kɛ ɲininkali fɛn fɛn kɛra an na video minnu cira an ma message minnu cira an ma an bɛna essayer an ka faamuta ni an ka dɔnta la ka ɲɛfɔli kɛ aw ye an ka sɛgɛsɛgɛliw ni an ye fɛn minnu sɔrɔ an yɛrɛ ka analyse personnelle la ni Ala sɔnna ma an b'o kɛ ka ɲɛsin ɲininkali minnu kɛra ka ɲɛsin an ma donc an b'a fɔ kosɛbɛ an b'a ɲin'a fɛ video y'a ka partager a yɛrɛ b'a dɔn bi mɔgɔ caman ye message ci an ma mɔgɔ caman y'a ɲininka ko fɛn min ye MNLA n'o ye rebelle ye ani ICA n'o fana ye terroriste ka bolofara dɔ ye n'o ye Ansar dérivé dɔ ye k'olu ye communiqué dɔ kɛ o communiqué ni Ala sɔnna ma an bɛna ɲɛfɔli dɔ kɛ aw ye o kan o fana tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen an ye kunnafoniya sɔrɔ k'a fɔ ko fɛn min ye makɔrɔ in sa a fɔra ye ko a ka taa n'a ka sɔrɔsiw ye kɛlɛ caman kɛra kɛlɛw kɔfɛ ko makɔrɔ kɔni ye ci bila ka na ko a ka coopéra minnu bɛ yen a ka sɔrɔsi minnu bɛ yen ni olu tun bɛ an ka ministère de la défense walima sécurité kɔnɔna la ou bien minnu tun bɛ bila an ka sɔrɔsiw ɲɛ k'a fɔ k'u bɛ ɲɛfɔliw ni fɛnw k'u y'a don ta bɔrɔ ta o mɔgɔ misɛnnin minnu tun bɛ yen ko makɔrɔ kɔni ji dɔ kɛ a ka ɲamaku ji la o kɔrɔ ye jumɛn k'a fɔ ko a bɛ deli ka ko ninnu kɛ cogo min na ka kɔrɔ a bɛ n'a fɔ kɛlɛ gannen makɔrɔ y'a dɔn k'a fɔ ni mɔgɔ minnu bɛ ɲɔgɔn na sisan olu t'a filɛ ɲɛ u tɛna segin u kɔ donc a y'a ka kɛlɛ kɛ a y'a ka ko taabolo yɛlɛma musokɔrɔba furu o kɔni tɛ se ka i kɔrɔbaya ni i kɔrɔw ye o tɛ se ka kɛ cogoya si la donc a y'a taabolo yɛlɛma voilà aw bɛ hakɛ to donc Macron cette fois-ci a bɛna fɔ a ye ci faamu o ci ye jumɛn k'a fɔ ko Mali ye jamana de n'a bɛ fɛn fɛn kɛ Mali la k'a ka Mali ɲɛmɔgɔ informer a kan ka fɔ Mali ɲɛmɔgɔ de bon n bɛ fɛ ka nin kɛ n bɛ fɛ ka nin kɛ n bɛ fɛ ka nin kɛ a bɛna fɔ a ye ji dɔ kɛ a ka ɲamaku ji la a y'a faamu donc cette fois-ci a tɛmɛna sira normal fɛ k'a fɔ ko a bɛ fɛ ka min kɛ a bɛ fɛ ka taa a bɛ fɛ k'a ka mɔgɔ ka lataa a bɛ fɛ ka coopéra ka bɔ ko a y'o laɲini kɛ donc a bɛ k'o taa ni ka seginw n'u kɛ donc an bɛna ɲɛfɔli kɛ aw ye o fana ka ni Ala sɔnna ma o tɛmɛlen kɔfɛ an bɛna terme dɔ bɛ yen an bɛna na expliquer aw ye a ka faamu parce que aw bɛ k'a mɛn tile fila na kosɛbɛ ko communauté internationale fɛn minnu bɛ ka kɛ Ukraine ani fɛn minnu bɛ ka kɛ fan wɛrɛ fɛ aw bɛ k'a mɛn ko communauté internationale aw kan k'a faamu cogo di ni Ala sɔnna ma an bɛna dakuruɲɛ damadɔni fɔ ye o fana kan donc an b'a ɲin'a fɛ video in a ka partage kosɛbɛ partager au maximum parce que an bɛna kunnafoniya caman di aw ma ka faamuyali caman nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen pour que émission kɔfɛ caman bɛ yen nɔ o bɛna bɔ ɲininkali kɔnɔna la n'o fana tɛmɛna ni Ala sɔnna ma sibiri nata n'o bɛ bɛn nin kalo in tile 5 ma Yɛrɛwolo debout sur le rempart bɛɛ nana wele bila maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma a weleli tɔgɔ ye ko appel sur le drapeau o kɔrɔ ye jumɛn ko an ka bɔ an ka taga faso kuma bɔ an ka bɔ an ka kɛ tata ye ka don faso ani jugu ni ɲɔgɔn cɛ parce que fɛn dɔ bɛ ka labɛn complot dɔ bɛ ka labɛn fɛn dɔ bɛ ka labɛn jamana kama a kunbɛ cogo ɲuman ye jumɛn o y'an ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ bloc ye ka fara ɲɔgɔn kan ka comité de vigilance ka bureau sigi fan bɛɛ lajɛlen fɛ walasa jugu kana se ka don tuguni donc o wele da o bɛna kɛ ni Ala sɔnna ma ni kalo tile 5 a bɛ kɛ QG la sibiri don ni Ala sɔnna ma aw bɛɛ lajɛlen welelen don an na détail dɔɔni di o fana kan ani minnu bɛ fɛ ka don Yɛrɛwolo la o fana don togo an bɛna tila ka o fana ɲɛfɔ aw ye ka numéro di aw ma aw bɛ se ka numéro minnu fana wele ni waati ma an ta an tɛgɛ ma donc an b'a ɲin'a fɛ video y'a ka partage kosɛbɛ a y'a partage kosɛbɛ au maximum a ka WhatsApp groupe kan a b'a ci a ka Facebook groupe a ka Telegram a y'a partage fan bɛɛ lajɛlen fɛ a y'a ci bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ lajɛlen ka sɔrɔ walasa an bɛɛ bɛ se ka faamuyali sɔrɔ cogo min na nin ko in na n b'a daminɛ directement ni terme ye ni o ye communauté internationale ye a b'a dɔn a b'a mɛn kosɛbɛ communiqué la a b'a mɛn communauté internationale ni faransi bɛ kuma u b'a fɔ communauté internationale ni mɔgɔ caman bɛ kuma u b'a fɔ communauté internationale mais en réalité communauté internationale yɛrɛ a kɔrɔ ye jumɛn a kɔrɔ ye jumɛn aw kan ka faamu ko mun de don parce que aw kan ka dɔn ko d'abord premièrement communauté internationale tɛ yen il y a pas de communauté internationale ça n'existe pas baarakɛminɛn kelen min bɛ yen o ye Nations Unies o Nations Unies la diɲɛ bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ka taga don a la k'a fɔ ko n'an bɛ fɛn min fɔ an bɛ n'a fɔ yan n'an bɛ fɛn min kɛ an b'a kɛ mais mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ comme u b'a dɔn
Nations Unies na o tena se ka sebaka sɔrɔ tɔw ka Nations Unies na parce que jamana bɛɛ lajɛlen bɛ yen donc pour que olu bɛ se ka continuer ka bin jamana dɔw kan n'o ye farafin jamanaw ani jamana wɛrɛ pour que u bɛ se ka bin olu kan donc u bɛ diɲɛ tɔgɔ ta k'a da u yɛrɛ la k'a kɛ i n'a fɔ ni diɲɛ bɛɛ bɛnna fɛn dɔ kan k'a fɔ ko communauté internationale alors que c'est faux, ça n'a jamais existé. Ou ka communauté internationale ça n'a jamais existé. A ma deli ka kɛ yen fɛn kelen min bɛ yen o ye ONU o ye Nations Unies donc ni fɛn o fɛn bɛ kɛ diɲɛ tɔgɔ la ONU de bɛ taga bɛn k'u sigi o fana kɛcogo bɛ yen o vote kɛsiraw bɛ yen droit de veto bɛ dɔ bolo conseil de sécurité bɛ yen ni fɛn o fɛn ma bɔ yen ni a y'a mɛn ko communauté internationale nkalon don jamana saba dɔrɔn de don a jamana saba ye jumɛn o ye américains ye u ka ekɔlidenw ni u ka denmisɛnninw n'o ye faransi ani angleterre ninnu de bɛ fara ɲɔgɔn kan n'u bɛ fɛ ka taa bin mɔgɔ min kan u b'a fɔ ko communauté internationale k'a sɔrɔ tiɲɛ tɛ communauté internationale tɛ yen n'i y'u ta k'a lajɛ jamana saba bɛ yen n'i ye Chine ta ka Inde ta ka Russie ta ni ninnu saba fara ɲɔgɔn kan o bɛna fɔ n'i ye diɲɛ tila fila ye olu jama bɛ bɛn diɲɛ tila de ma diɲɛ tila donc diɲɛ fan kelen donc comment est-ce que nous bɛ se ka taga décision dɔ ta k'a sɔrɔ diɲɛ fan kelen t'a la ka tila ka n'a fɔ tuguni ko communauté internationale comment est-ce que ninnu bɛ se ka taga sira dɔ ta k'a sɔrɔ diɲɛ fan kelen tila ko fila ye fan kelen tɛ a la et puis u tila ka da u yɛrɛ la ko communauté internationale kɔrɔ de ye a bamanankan ye jumɛn ko diɲɛ mɔgɔw faralen ɲɔgɔn kan quoi c'est-à-dire diɲɛ quoi ko diɲɛ bɛɛ bɛnna fɛn min kan o de ye diɲɛ mɔgɔw bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan u b'a fɔ ni o hakilila de k'a sɔrɔ tiɲɛ tɛ Amérique, France ani Angleterre n'u bɛ fɛ ka taa bin mɔgɔ min kan u bɛ communauté internationale tɔgɔ ta k'a da u la et puis a b'a mɛn ka fana ni communauté internationale bɛ fɔ farafinna t'a la parce que farafinna ta tɛ ɲininkali kɛ a ka hakilila tɛ ɲininkali kɛ et puis a b'a mɛn communauté internationale farafinna dɔrɔn de ni farafinna problème de wulila u b'a fɔ ko communauté internationale n'u bɛ fɛ ka bin farafin jamana dɔ kan u b'a fɔ ko communauté internationale anw fana bɛ wuli k'a ta u nɔfɛ an b'a k'an ka communiqué ni fɛnw na on informe l'opinion nationale et internationale la communauté internationale ye nin kɛ yan fɛ u ye nin kɛ fɛ k'a sɔrɔ tiɲɛ t'a la communauté internationale tɛ a ma deli ka exister n'a y'a mɛn ko communauté internationale diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ a ko bɛ farafinna de kun kan n'a y'a mɛn ko communauté internationale diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ jamana saba in de don Amérique, France, Angleterre ni olu farala ɲɔgɔn kan i n'a fɔ u bɛna taga bin Libi ka waati min na ko communauté internationale u mɔgɔ saba de farala ɲɔgɔn kan taa kɛ n'u bɛna na fɛn min da Mali fana kan a y'a bila a kunna farafin jamanaw la ni Faransi ye min fɔ a bɛ n'a fɔ o de ye communauté internationale ka fɔta ye parce que a Faransi kelen de ye communauté internationale ye anw fɛ n t'a dɔn n'a bɛ ka kuma faamu arabuw fɛ Moyen-Orient na ni Amérique kelen min fɔ a bɛ n'a fɔ communauté internationale parce que Amérique bolo ale de ye communauté internationale ye donc Angleterre ainsi de suite o yɔrɔ ninnu na mais tiɲɛ t'a la tiɲɛ tɛ arnaque dɔrɔn de don tɔgɔ fure talen don k'a da u la donc n'a y'aw mɛn dɔrɔn ko communauté internationale aw kana ɲininkali kɛ farafinna Faransi de ko don n'a y'a mɛn ko communauté internationale ko ta aw kana ɲininkali kɛ Faransi de ko point barre donc communauté internationale arnaque de communauté internationale ça n'existe pas donc o b'an ladon directement an ye bataki dɔ sɔrɔ que 2 semaines après l'annonce du retrait relatif des troupes de Barkhane, le chef de l'État français a décidé de retirer les coopérants français des ministères maliens. Aux coopérants nous n'yons l'union fa aouye. Follow, on a ministre sur la défense là, on a état-major qu'on là, on a sécurité là. Il va sur toi beaucoup kumbe, toi au serrasu kumbe. Nous kelingena belajele qu'on a décision yana mo bita yoro kele yɛrɛ fɛrɛ bɛ tigɛ yɔrɔ Faransi sɔrɔsiw kun bɛ a yɔrɔ la donc olu de b'o hakililataw di olu de b'a fɔ a ye nin kɛ tan nin ka ɲi olu de b'a fɔ a ye taa nin sira in fɛ nin ka ɲi a ye taa nin sira in fɛ a ye taa nin sira in fɛ nin ka ɲi donc olu de kun bɛ o de la an ka lakana bɛɛ kun bɛ olu bolo o de la sekɛrɛ kun tɛ an na gundo foyi kun tɛ Mali la lakana sira kan gundo kun tɛ an na an ka kɛlɛkɛdenw ka sira kan gundo foyi kun tɛ an ka jamana la parce que Mali lakana ko kuma kun bɛ fɔ ninnu de ɲɛna o yɛrɛ kun ye fiɲɛba dɔ ye an ka indépendance ni an ka souveraineté la an ka yɛrɛma hɔrɔnya na n'an ka yɛrɛma sɔrɔ a la parce que e tɛ se k'a fɔ k'e bɛ yɛrɛma hɔrɔnya ta e tɛ se k'a fɔ k'e bɛ i yɛrɛ ta ka gundoma fɛn dɔ kɛ i yɛrɛ alors que jugufin kirikiri min bɛ e la o de sigilen bɛɛ ye i bɛ kɛlɛ labɛn yɔrɔ min na i bɛ kɛlɛ kuma fɔ yɔrɔ min na e b'a fɔ ko ne bɛna nin sɔrɔsi hakɛ in ta ni marifa hakɛ mɛn na nin bɛ ne bolo ne bɛna taga nin mɔgɔ in kɛlɛ n bɛna taga nin kɛlɛ nin yɔrɔ n bɛna taga nin kan nin sigi yen fɛ o décision kun bɛ ta yɔrɔ min na Faransiw kun bɛ o yɔrɔ la Faransi sɔrɔsiw kun bɛ o yɔrɔ la donc aw yɛrɛ k'a jateminɛ k'a lajɛ anw ni mɔgɔ minnu bɛ kɛlɛ la Faransi ka mɔgɔ dilannen don est ce que an kun bɛ se ka se rebelles la ka ninnu to an ka mɔgɔ cɛ la est ce que an kun bɛ se ka se terroristes la ka ninnu ka mɔgɔ to anw cɛ la est ce que an kun bɛ se ka se hali Faransi la k'a gɛn ka bɔ yen k'a sɔrɔ ninnu da bɛ an ka kuma la k'a sɔrɔ an ka secret bɛɛ b'u bolo alors que jamana a lakana jamana sɔrɔsi da hakɛ min bɛ yen marifa sugu minnu jamana bolo jamana kɛlɛ yɛrɛ plan bɛ tracer cogo min na plan de guerre minnu bɛ yen jamana bɛna taa kɛlɛ kɛ don minɛ
don jumɛn a bɛ ka kɛlɛ kɛ ni musaka jumɛn a bɛ bɔ sira minnu fɛ n'u ye gundala ko de mɔgɔ si mankan tɛ ka nin dɔn ni jamana yɛrɛ ɲɛmɔgɔ et puis hali jamana yɛrɛ ɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen mankan tɛ ka nin dɔn yan fo mɔgɔ damadɔ dɔrɔn chef d'état major waati dɔ la ministre de la défense waati dɔ la hali ministre de la défense tɛ nin dɔn parce que ale bɛ se ka kɛ civil ale bɛ se ka kɛ politique mɔgɔ ye a bɛ se ka kɛ bi a bɛ fanga kɔnɔna na sini a bɛ taga opposition ou bien sini yɛrɛ a bɔ fanga kɔnɔ a bɛ taga fanga juguya la donc gundo dɔw bɛ yen nɔ ni a ye olu dɔn yan a bɛ se ka jamana kɛlɛ ni a ye kɔsa fɛ donc o de la fɛn dɔw bɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ président de la république dɔrɔn de bɛ olu dɔn yan ani a ka état major particulier ani a kɛrɛfɛ mɔgɔw nka aw ka jate minɛ k'a fɔ ko anw ka jamana kɔnɔna la ko faransi tun bɛ nin bɛɛ kalama à travers ses coopérants la à travers mɔgɔ minnu bɛ a bolo sɔrɔsi minnu b'a bolo n'a kɛlen don k'olu c'est comme si a ye indépendance di a ma a ye yɛrɛma hɔrɔnya di a ma c'est comme si a sɔnna ma ko an ka armée créer c'est comme si a sɔnna ma ko du dɔ bɛ anw bolo ko gundala ko bɛ se ka kɛ anw na nka anw ka du kuma bɛ fɔ yɔrɔ o yɔrɔ a y'a ka mɔgɔ kelen ta ka t'o bila yen an ka du kɛlɛ bɛ labɛn yɔrɔ o yɔrɔ a y'a ka mɔgɔ kelen ta ka t'o bila yen an ka du lakana bɛ kɛ yɔrɔ o yɔrɔ a y'a ka mɔgɔ kelen ta k'o bila yen an ka du marifa san bɛ kɛ cogo o cogo a y'a ka mɔgɔ kelen ta k'o bila yen raison pour laquelle an kun tɛ se ka marifa san ni an ko k'an bɛ marifa san u bɛ teliya joona ka taa don an ni marifa feerelaw ni ɲɔgɔn cɛ k'a kana marifa feere u ma mun na parce que marifa sanko kuma bɛ fɔ yɔrɔ min na u da bɛ yen u ka mɔgɔ dɔ bɛ yen o de la an kun tɛ se ka hali attaque kɛ mali foyi kun tɛ gundo la mali sɔrɔsi dɔ b'a sen ta k'a da i b'a sɔrɔ jugu b'a kalama i b'a sɔrɔ terroriste b'a kalama i b'a sɔrɔ armée b'a kalama donc parce que jugu dɔ bi an cɛla ye jugu dɔ b'an ka défense kɔnɔ jugu dɔ b'an ka sécurité kɔnɔ la jugu dɔ b'an ka état major kɔnɔ la donc nin jugu ninnu de kun kɛlen don k'an ka jamana sen n'a bolo siri ka tila k'a ta ka taga di jugu wɛrɛw ma mais falen kɛra jumɛn depuis Asimu nana fanga la waati min na u ye nin circuit ninnu de datugu ka nin circuit ninnu datugu donc coopérant minnu bɛ yen u kɛra figurant dɔrɔn de u t'a dɔn fɛn fɛn bɛ Mali la bilen u sigikun ye min ye u tɛ ka se k'a kɛ parce que ni décision bɛ ta u tɛ kɛ yen ni marifa bɛ san u tɛ kɛ yen ni plan de guerre bɛ kɛ u tɛ kɛ yen donc c'est comme si an ka jamana ɲɛmɔgɔ minnu na Asimu sɔminen k'a fɔ ko an kun bɛ terrain kan ninnu de kun bɛ ka kɛlɛ tiɲɛ an bolo san kelen ka fanga ta an bɛ fɛn fɔlɔ min kɛ o ye ka Faransi n'a ka coopérants bɛɛ lajɛlen dabɔ Mali ko la donc état major kɔnɔ ministère de la défense kɔnɔ sécurité kɔnɔ u ye ninnu dabɔ a bɛɛ lajɛlen na a si tɛ kɛ u ɲɛna bilen u t'an ka marifa ko kalama an bɛna marifa sugu min ta u t'o kalama an bɛna marifa sugu min san u t'o kalama an bɛna taa kɛlɛ kɛ ni plan de u t'o kalama an bɛna kɛlɛ kɛ ni fɛɛrɛ ye u tɛ o kalama an bɛna taga nin yɔrɔ yɛrɛ attaquer don u tɛ a kalama ani mɔgɔ bon u kun tɛ foyi kalama tuguni o de la aw y'a ye an ka armée sera ka monter en puissance sɔrɔ o de la a y'a ye an ka armée sera ka se jugu la o de la a y'a ye an sera ka terroristes ka daga caman ci an sera ka rebelles lasiran ni rebelles wulila n'u kulela fan bɛɛ lajɛlen fɛ parce que u tununnen don u t'a dɔn min bɛ yen o sababuya bɔra mun na o ye ka Faransi ka mɔgɔ kelen kelen minnu bɛ yen a ka espion minnu bɛ yen n'u bɛ wele ko coopérant ko olu bɛ yen donc o de kɛlen sisan Macron y'a ye k'a fɔ ko nafa foyi tɛ ninnu na bilen nafa foyi tɛ ninnu na bilen mais Macron ye leçon dɔ tirer o leçon jumɛn Macron wulila k'i jɔ a yɛrɛ ma k'a bɛna barika ni yɛlɛma k'a kɛ takuba ye ko ka kan saba datugu an ka jamana kɔnɔna la k'a sɔrɔ ɲɛmɔgɔ b'an ka jamana la tigi b'an ka jamana la sɔrɔsi dɔ b'an ka jamana kɔnɔna la minnu bɛ baara kɛ donc Macron ta tɛ Mali a sagoya tɛ Mali la a tɛ se ka Mali don a sagonada fɛ a tɛ se ka barika ni yɛlɛma k'a kɛ takuba ye n'a fɔ cogo min y'a ja ka taga Europe jamana tɔw nɔfɛ k'olu kana fara kan ka sɔrɔ an ka ɲɛmɔgɔ tɔw ka taa kalama a y'o yɛrɛ bonya min kɛ a y'o orgueil min kɛ a y'o fili min kɛ ni Asimu y'a bila a place la ye k'a fɔ ko an tɛ jɛn n'a ye i ka o takuba ko in an tɛna jɛn n'a ye i ka o yɛlɛma ye an tɛna jɛn n'a ye o kɛlɛ fɔlɔ wulila o kɛlɛ dajira Mali la o kɛlɛ dajira Asimu dari kɛlɛ in bɛɛ wulila yen o fana bɔlen kɔfɛ Macron kelen k'a fɔ ka t'i sigi o don na k'a fɔ ko bon fɛn min ye kan sabatɔ ye u ka base sabatɔ mɛ k'ale bɛna o datugu ko kalo 4 kalo 6 kɔnɔna la k'ale bɛna taa n'a ka sɔrɔsiw ye k'a sɔrɔ a man ka mɔgɔw ɲininka a ma sara an ka jamana ɲɛmɔgɔ la k'a fɔ n bɛna nin kan in datugu n bɛna datugu nin waati na aw ko cogo di aw fɛla ta ye jumɛn la est-ce que ne bɛ fɛ ka n ka kan datugu kalo 6 kɔnɔna la o bɛ bɛn aw ma wa ou bien aw fɛ ne ka taa kalo 1 nin kɔnɔna la ou bien aw bɛ dɔgɔkun 1 de di ne ma ou bien ne bɛ taga n bɛ taa cogo di est-ce que aw bɛ jɛn n'a ye n ka minɛn ninnu n k'u tɛmɛ Bamakɔ fɛ wa ou bien n k'u tɛmɛ Segu de fɛ wa ou bien n k'u tɛmɛ Kidali de fɛ wa est-ce que aw bɛna jɛn ni o ye non o la Mali ɲɛmɔgɔ bɛ se k'a fɔ ayi n'i bɛna taa n'i ka minɛnw ye an tɛ jɛn n'a ye i ka tɛmɛ Bamakɔ fɛ an tɛ jɛn n'a ye i ka tɛmɛ Sikaso fɛ n'i bɛ fɛ ka taa i bɛ se ka tɛmɛ Gao fɛ donc u ni Mali ɲɛmɔgɔ kun kan ka o sigi k'o kuma min kɛ Macron y'i yɛrɛ bonya o ma k'a yɛrɛ bila an ka ɲɛmɔgɔw sanfɛ k'i sigilen to dɔrɔn k'a ka kan saba min bɛ yen n'o ye Gao ye ani Gosi
ani sabana in borongono do ani menakan fan boni ma fili sabana in borongono donc ko ale binu datuko abna taka donc akelen ko sigi ko fana ke ayere ka ke na fa tigite malla ka ke na fa kadi ale bi saka ka menon chaka taka sira fe me kadi ay anga jamana nyamo bora ka kuma ka fako boko désormais iko ko kalo woromi iko ko kalo nanimi on ti jeni ay ika menon u cheka ta sisa donc anga nyamo ye makoron ko shiko flaminke ka yirala ka fako tigibe malla katla ka ambassadeur ge ko komi aw ka jamana ɲɛmɔgɔ ni sigilen bɛ diɲɛ don o don a b'a fɔ ko ɲɛmɔgɔ ti Mali kunna ɲɛmɔgɔ minnu Mali kunna olu t'u ladɔn mɔgɔ t'u ladɔn mɔgɔ yɛrɛ t'u kɔ donc ka Mali ye ambassadeur gɛn ko don min na ni faransiya dɔ ko président dɔ bɛ Mali kunna don min na ni faransiya dɔ ko gouvernement dɔ bɛ Mali kunna don min na ni faransiya dɔ ko tigi dɔ bɛ Mali la olu de bɛ Mali ko kɛ Mali ko kan ka sara olu de la ko o don ni faransi y'o dɔnya don min na ambassadeur ko kuma an bɛ se ka sigi k'a lajɛ n'an ka ambassadeur bɛ t'u fɛ yen ou bien n'u ka ambassadeur bɛ n'an fɛ yen parce que nin y'a san fila an ka ambassadeur t'u fɛ yen u bannen don an ka ambassadeur min bilala ka t'u fɛ yen u ko ye Russie mɔgɔ ye donc k'o tɛ jɛnɛ ye ko ka taa donc an ka mɔgɔw y'u ka ambassadeur gɛn donc o gosili minnu kɛra o leçon minnu dira Macron ma Abdoulaye Diop ye leçon di an ka administration territoriale ye leçon ba di fɛn min ye diplomatie leçon ye ani adamaden yɛrɛ kan k'i yɛrɛ minɛ cogo min na i kan k'i yɛrɛ kɔlɔsi cogo min na i kan ka fɛn minnu kɛ o leçon ninnu dilen kɔfɛ malgré que Macron muso y'a bamuso ye mais Macron ye o leçon ninnu faamu a y'o leçon faamu cette fois-ci a ka coopérant minnu bɛ yen a ka escroc minnu bɛ yen a ka espion minnu bɛ yen n'olu b'an ka ministère de la défense n'an ka état major ni an ka sécurité kɔnɔna la an ka jamana mɔgɔw kɛlen ka olu bolo ko k'u bɔ baara la pepe k'u bila kɛrɛfɛ k'u fiɲɛ bɔ k'u kɛ ɲama ye donc Macron a bɛ fɛ ka a ka ɲama ninnu cɛ ka taa sisan nka Macron ko n ye filiko fɔlɔ kɛ o ye n gosi n ye filanan kɛ o ye n gosi n ye sabanan kɛ o ye n gosi n tɛna sɔn naaninan ma naaninan n bɛna ji dɔɔni kɛ n ka ɲamako ji la o la ni n bɛna naaninan in kɛ komi sisan n sɔnna a ma sanni k'a fɔ ko ɲɛmɔgɔ bɛ Mali la n y'a faamu ja ɲɛmɔgɔ dɔ bɛ Mali la n y'a faamu mɔgɔ dɔ bɛ Mali la o tɛ jɛn ni mɔgɔ ka molobaliya n y'a faamu Mali tɛ batɛmɛ sira bilen donc ni n bɛna ko kɛ Mali la n kan ka sara mɔgɔ dɔw la donc Macron wulila sanfɛ k'i sara an ka jamana ɲɛmɔgɔw la kunnafoni y'a jira ko ani an ka affaires étrangères Abdoulaye Diop ko olu ye ɲɔgɔn ye donc ko nin coopérant minnu bɛ yen nɔ ko a bɛ fɛ k'u wele u ka taga donc o b'a yira k'a fɔ ko le respect là ça s'impose bonya i b'a wajibiya mɔgɔ ka da k'i bonya n'i da a b'i yɛlɛ kan a kun minnu kɔnɔ ko faransi de ye diɲɛ da ni diɲɛ faransi ta ye ni faransi de b'a sago kɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen na aw y'a ye u gosira sisan u y'u da k'u bɛrɛbɛn ni mɔgɔ ye donc ko an b'a fɔ ala ka fiɲɛ k'u yɛlɛ so u k'u teliya joona nin yɔrɔ dɔrɔn tɛ dɛ hali an y'a mɛn banque minnu bɛ yen n'u bɛ yen u ka gɛn ka taa ka bɔ yen BCEAO la u ka gɛn ka taa ka bɔ yen u bɛ yɔrɔ yɔrɔ la yan nɔ an ka jamana yɔrɔ yɔrɔ bɛ k'o ye jamana nima yɔrɔ ye mɔgɔ wɛrɛ tɛ se ka n'a da don la tubabu dɔ tɛ se ka n'a da don la anw fɛ yan ne bɔra ka minnu fɔ aw ye sisan anw ni jugu bɛ ɲɔgɔn na bɛɛ b'a dɔn ko rébellion MNLA jigi tɛ foyi ni faransi tɛ bɛɛ b'a dɔn ko ACEA o kirikara sema o jigi tɛ foyi ni faransi tɛ parce que faransi de ka fɛn dilannen don n'an bɛna la kɛlɛ kɛ an n'olu de bɛna kɛlɛ bɛɛ b'a dɔn ko terrorisme minnu bɛ yan nɔ o ni rebelle ninnu bɛɛ fa kelen ba kelen ni an n'olu de bɛna kɛlɛ kɛ anw bɛ se k'a fɔ ko cogo di ko anw bɛna wuli ka taa ninnu kɛlɛ anw bɛna wuli ka taa faransi ka mɔgɔ dilannenw kɛlɛ an b'o kɛlɛ plan kɛ yɔrɔ min na o plan bɔtɔ a faransi sɔrɔsi dɔ sigilen bɛ yen an bɛna taa marifa min san k'o ka ninnu kɛlɛ an b'an sigi waati min na k'o projet bɔ k'an bɛna taa ni marifa san faransi sɔrɔsi dɔ sigilen bɛ yalama est ce que anw tun bɛ se ka kɛlɛ gɛn nin cogo in na n'a fɔra ko an ka kanw bɛ ka ci sisan aw bɛ k'a faamu comment est ce que an ka kanw bɛ ka ci sisan aw bɛ k'a faamu comment est ce que fɔlɔ an kun tɛ ka se ka se mɔgɔ la est ce que sisan aw bɛ k'a faamu fɔlɔ min b'a to an ka sɔrɔsiw kun tɛ ka se mɔgɔ si la min b'a to rebelle kun bɛ ka se anw na min b'a to ni filɛ ni galama n'a ci ɲɔgɔn na dɔrɔn hali an ka sɔrɔsiw ni a fɔra dɔrɔn k'u b'u kun da na i bɛ girin k'a mɛn arajo dɔw la u ka arajo dɔ la faransi arajo so dɔ ou bien faransi télé dɔ la ko Mali bɛ fɛ ka taa ni marifa ye san Mali bɛ fɛ ka taga ni kɛlɛ kɛ dɔwɛrɛ tɛ parce que u ka ni sɔrɔsiw minnu bɛ yen n'olu bɔra kalama dɔrɔn olu bɛ gundo di journaliste ma olu bɛ girin k'a jɛnsɛn o y'a tiɲɛnen an tɛ se ka se mɔgɔ la bilen n'an ko k'an bɛ taa mɔgɔ min kɛlɛ u b'a fɔ Mali sɔrɔsiw y'u sigi dɛ u ye fɛɛrɛ dɔ tigɛ k'u bɛna taga nin yɔrɔ in na k'u bɛna taga aw kɛlɛ donc a y'aw teliya joona aw ka bɔ yen donc olu bɛ yen bila an ka sɔrɔsiw bɛ taa bɔ an ka sɔrɔsiw kɔfɛ k'an bɛ se ka de da donc faransi tun bɛ nin janfa sugu ninnu de kɔnɔna la mais an bɛ asimila ka mɔgɔw nana dɔrɔn u ye renseignement fɔlɔ u y'o datugu u y'o verrouillé kunnafoniya kɔni jamana ko la u y'o datugu kunnafoniya kɛlɛ ko la u y'o datugu kunnafoniya lakana tigilamɔgɔ ko u y'o datugu faransi tununa a ja wulila a panikera a t'a la a bɛ fɛn o fɛn kɛ cogo di donc o de y'a to an ka sɔrɔsiw filɛ ka baara min kɛ sisan pour que u ka se k'a kɛ u tɛmɛna nin sira ninnu fɛ donc ni Macron ko k'a b'a ka mɔgɔw wele
ala ka fiɲɛ kɛ u yɛlɛso ye ko an bɛ u fo o la o bɛ na an ye nin baara minnu kɛra nin labɛn minnu kɛra faransi ka nin gɛnni minnu kɛra nin kɛra sababuya ye MNLA tɛ kunnafoniya sɔrɔ bilen SEMA tɛ kunnafoniya sɔrɔ bilen u tɛ Mali sekɛrɛw sɔrɔ bilen u t'a dɔn fɛn min bɛ Mali ko la bilen u t'a dɔn marifa min b'an bolo u t'a dɔn armement min b'an bolo u t'a dɔn fɛn min bɛ an bolo u t'a dɔn yɛrɛ Mali yɛrɛ bɛna fɛn min kɛ sini parce que fɔlɔ a bɛɛ tun bɛ lɛfɛ de kɛ ka yaala ko bɛna kɛ an ka jamana ka sini bɛɛ tun b'a kalama fɔ Maliyɛnw de tun ye mɔgɔ labanw ye minnu tun bɛ lakodɔnniya Mali ka ko la parce que diɲɛmɔgɔw tun tilalen don an na kaban ni MNLA tununa SEMA tununa u ja wulilen don u ɲɛ b'a la armée bɛ ka monter en puissance u ja wulilen don u ɲɛ b'a la an bɛ ka maramafɛnw san cogo min na an bɛ ka san ten u ɲɛ b'a la SEMA dɔrɔn tɛ dɛ u jamana tɛ an kɛrɛfɛ min bɛ se k'i gosi an na sur le plan militaire u ɲɛ b'a la Mali bɛ ka kɛ première puissance militaire ye Afrique de l'Ouest kɔnɔna la donc pour que u ja tigɛ kojugu bɛ ka mun kɛ sisan o de ye ka bɔ ka mankanw ci ka buruw ci ka manipulation kɛ o manipulation dɔ ye jumɛn u bɛ ka taga yala ka taga don an ka kɔrɔnfɛla kan ka taga f'u ye ko Mali sɔrɔdasiw b'u k'u labɛn ko siyako kɛlɛ de daminɛtɔ don ko kɔrɔnfɛla ani woroduguyanfan ko Mali o kɛlɛ de bɛna kɛ c'est-à-dire sud ni nord ko kɛlɛ de bɛna kɛ donc ko olu bɛ nord de la yen olu bɛɛ de kan ka fara ɲɔgɔn kan i Gacia o i MNLA o i SEMA ko ninnu bɛɛ de kan ka fara ɲɔgɔn kan parce que ko anw ti olu si de fɛ k'a sɔrɔ c'est faux et archi faux et moi je défie quiconque et moi je combat ne bɛ mɔgɔ kɛlɛ ne bɛ mɔgɔ kɛlɛ mɔgɔ n'i ko Mali problème ye burudame ko ye ou bien ko tamasɛki ko don nkalon don nkalonfin don a ma deli ka kɛ a ye fɔlɔ ne tɛ mɔgɔ kɛlɛ k'i ye burudame n tɛ jeni a ye mɔgɔ ka mɔgɔ kɛlɛ ne ɲɛna k'i ye burudame ne tɛ mɔgɔ kɛlɛ k'i tamasɛki ne tɛ jeni a ye mɔgɔ ka mɔgɔ kɛlɛ ne ɲɛna k'i tamasɛki ne tɛ mɔgɔ kɛlɛ k'i bɛ bɔ kɔrɔn fɛ wa n tɛ jeni a ye mɔgɔ ka mɔgɔ kɛlɛ ne ɲɛna k'i bɛ bɔ kɔrɔn fɛ parce que ne teriw bɛ yen burudamew don u ka ɲi ka tɛmɛ sudisi dɔw kan ne teriw bɛ yen tamasɛkiw don u ka ɲi u bɛ min ka min kɛ jamana in ye mɔgɔw bɛ yan mɔgɔ min tɛ ka kɛ u ye olu bɛ yen donc ne tɛ jeni a ye MNLA ni SEMA ni faransi ka taga bɔ ka taga plan dɔ kɛ k'a fɔ non Mali la ninnu de bɛ fɛ ka ninnu kɛlɛ siyako de don kɔrɔnfɛmɔgɔw bɛ k'u labɛn tilebinfɔmɔgɔw b'u labɛn i n'a fɔ SEMA yɛrɛ ni MNLA bɛ ka bɔ ka taga o ko ninnu kɛ cogo min na ka taga yala k'a don mɔgɔw kun na parce que o communiqué lakalakatɔ communiqué minnu kɛ k'u ka mɔgɔw ka wuli ka mobiliser u ka taga don u ka commune bɛɛ la dɔwɛrɛ tɛ u bɛna t'u ka commune kɔnɔna la u bɛna taga cercle ni fɛnw kɔnɔna la ka taga yala k'a fɔ non Bamako bɛ k'i labɛn a bɛna na siya lasa de kɛ yan nɔ Bamako bɛ ka labɛn a bɛna na bi burudame de kɛ k'a sɔrɔ tiɲɛ t'a la tiɲɛ kelen t'a la hali n bɛ ka kuma aw fɛ yɔrɔ min na ne ni n terikɛ burudame ne ni n terikɛ tamasɛki bɔra baro la ka sɔrɔ ka na sigi yan nɔ ka kuma c'est faux et archi faux a kana sɔn o ka don aw kun na o tɛ tiɲɛ min ye tiɲɛ mun ye tiɲɛ mɔgɔ dɔw de bɛ yen nɔ Maliyɛnw tɛ o bɛ yen nɔ o bɛ SEMA la surtout MNLA ani ACI a jamakulu fanba Maliyɛnw tɛ a jamakulu fanba Maliyɛnw tɛ a jamakulu fanbaw Mali nationalité tɛ u bolo a jamakulu fanba Mali carte d'identité tɛ u bolo a jamakulu fanba dugukolo t'u bolo Mali la a jamakulu fanba u ka marché tɛ yan u ka affaire tɛ yan u ka foyi tɛ yan u bɛ balo fɛn fɛn na a si tɛ Mali la a jamakulu fanba u ka affaire bɛ Italie a jamakulu fanba u ka affaire bɛ Libye a jamakulu fanba u ka dugukolo n'u ka fɛn hali u denw tɛ kalan na Mali la o mɔgɔ minnu bɛ SEMA kɔnɔna la o mɔgɔ minnu bɛ ACI ni MNLA kɔnɔna la olu de kɛlen don mɔgɔ murutilen minnu tɛ bɛn fɛ olu de kɛlen don mɔgɔ murutilen minnu tɛ fɛ yɛrɛ mɔgɔw ka bɛn olu de kɛlen don mɔgɔ murutilen minnu tɛ fɛ a ka mɛn yɛrɛ ko Mali olu de fɛ ka a ye nin vidéo yɔrɔ nin partager c'est très important olu de tɛ fɛ a ka mɛn u kulo la ko Mali u tɛ fɛ ka Mali mɛn u kulo la olu de bɛ yaala su ni tile ko Azawadi olu de bɛ yaala su ni tile ko o n'an tɛ bɛn olu de bɛ yaala su ni tile manamanakan fɔlɔ o mɔgɔ minnu bɛ ACI kɔnɔna na ani MNLA kɔnɔna la bref o mɔgɔ minnu bɛ SEMA kɔnɔna la olu de bɛ yaala la manamanakan fɔ la mais n'u y'u kuma parce que min ye tiɲɛ o ye jumɛn u fana kɛlen don u jamana mafiyani dɔ de u fana kɛlen don u jamana groupuni dɔ ye u kɛlen don u jamana bandi dɔ ye c'est à dire u yɛrɛ dama bɛ fara ɲɔgɔn kan ka Mali Tuareg bɛɛ ta otage la ka Mali Tamasɛki bɛɛ ta otage la ka Mali nordiste bɛɛ ta otage la ni mɔgɔ min ko k'a bɛ kuma o b'o tigi faga o de la aw b'a ye k'a fɔ ko waati o waati aw b'a mɛn k'a fɔ ko kɔrɔnfɛla na ye n'an b'a mɛn ko maire dɔ fagara a b'a mɛn ko dugutigi dɔ fagara ou bien a b'a mɛn ko jeune dɔ fagara dɔwɛrɛ tɛ mɔgɔ n'i ko i tɛ jɛ ni nin mafiya in ye MNLA kɔnɔna la MNLA mafiya in ani ACI kɔnɔ o mafiya min bɛ yen o minnu bɛ yen ni Maliyɛnw tɛ ni Mali nationalité t'u bolo n'u ka affaire tɛ Mali la u ka foyi tɛ Mali la o mɔgɔ ninnu de ka baara ye ka taga don mɔgɔw kan ka mɔgɔw lamuruti jamana contre la wala mɔgɔ bɛ yen jama fanba min bɛ yen parce que marifa bɛ ninnu bolo bɛɛ lajɛlen b'a dɔn hali n'a ye SEMA jateminɛ u bɛ mɔgɔ ninnu de bila sanfɛ u bɛ mɔgɔ ninnu de kɛ ɲɛmɔgɔ ye parce que a mɔgɔ ninnu diinɛ t'u la
tabiya t'u la, danbe t'u la, culture t'u la, dignité t'u la, foyi t'u la, c'est des narcotrafiquants. Olu bɛ sɔn diɲɛ kojugu sugu bɛɛ lajɛlen ma. U bɛ sɔn diɲɛ fagali sugu bɛɛ lajɛlen ma. O de la o mɔgɔ ninnu kɛlen don ka MNLA Nord ta otage la, ka kɔrɔfɛ mɔgɔw ta otage la, ka Mali burudamo, Mali tamasɛku ni Mali tuaregu ani Mali arabu k'olu ta otage la, k'a fɔ k'u bɛ taa kuma olu tɔgɔ la k'a sɔrɔ u tɛ u dɔ ye, k'a fɔ k'u bɛ taga olu tɔgɔ la kɛlɛ kɛ k'a sɔrɔ u m'u ci. O la ni mɔgɔ min ko k'e bɛna kuma sisan u b'e faga, o la ni mɔgɔ min fagara la u b'a fɔ ko terroriste ye dɔ faga yen fɛ, bandi ye dɔ faga yen fɛ, k'a sɔrɔ ninnu yɛrɛ de ka mɔgɔ fagalen don. Donc qu'est-ce qui se passe maintenant au position de faiblesse là? Wula u taara Italie u ma fɛn ye. Maintenant u ye communiqué dɔ de kɛ, a communiqué même ni communiqué in ta ka jateminɛ MNLA y'a kɛ, ACI y'a kɛ, mais en réalité o kelen k'a kɛ u ka maître minnu bɛ n'o ye français y'a dɔn k'a fɔ k'u ye fili kɛ k'u bɛ ka taga erreur la, français girinna joona k'a fɔ k'u ka fili in corriger. O ye fili in corriger jumɛn? Communiqué in kuma min ma fɔ communiqué in kɔnɔ, français girinna k'o ta a ka médiaw la k'o kɛ communiqué titré ko SEMA mɔgɔw k'u bɛ ka inquiéter k'u ka inquiétude ko SEMA mɔgɔw bɛ ka jɔrɔ k'u ka jɔrɔna ko k'a sɔrɔ u ka jɔrɔna ko tɛ dɛ, u ma jɔrɔna ko kuma fɔ. U m'a fɔ k'u jɔrɔlen don communiqué in kɔnɔna la. U ka communiqué in kɔnɔna la kuma fila dɔrɔn de b'a kɔnɔna la ko olu bɛ fɛ gouvernement k'a ka position clarifier, Assimi k'a ka position clarifier, accord kɛli ko accord appliquer ko la. I m'a faamu. Filanan na o ye jumɛn ye ko mɔgɔ dɔ bɛ gouvernement kɔnɔna la ko olu bɛ ka kuma dɔw fɔ, donc ko Assimi k'a imposer olu ka u ka dɔ bɔ u ka kuma la. Donc ko n'u bɛ kuma ko hakili to u ka kuma fɔta la. Donc o fana ko Azawadi c'est-à-dire olu bɛ a ɲini Azawadi la mɔgɔ bɛɛ lajɛlen. Donc o manamanakan ninnu quoi. K'a fɔ o manamanakan ninnu quoi, ne bɛ fɛ Maliyɛnw ka min kɛ o ye jumɛn? O ye déchets minnu bɛ yen, nɔgɔ minnu bɛ yen, an bɛ nɔgɔ ninnu kɛlɛ fo ka taa fɔ min kɛra. Maliyɛnw k'a bila u kunna k'a fɔ ko waati min na se tun bɛ ninnu ye, waati min na fanga tun bɛ ninnu na o tun tɛ ka kuma. N'u tun bɛ kuma o tun bɛ mun fɔ ko c'est le terrain qui commande. F'u t'u sigi an ka télé la k'a fɔ ko c'est le terrain qui commande. Ko y a rien, c'est le terrain qui commande. Accord bɛ kɛ ou bien olu bɛ marifa ta. Mais bi bi in na o bɛ mun fɔ? Bi bi in na o bɛ mun fɔ? Olu bɛ taa yala u bɛ manamanakanw ni fɛnw fɔ, dɔwɛrɛ tɛ parce que an bɛ yɔrɔ min na i n'a fɔ bi u sirannen don. An bɛ mun faamu u ka nin communiqué fila kɔnɔna la? An faamana k'a sɔrɔ u ma et puis u ka communiqué kɔnɔna na u ko k'u b'a ɲini SEMA fɛ ko SEMA ka u yɛrɛ dama fara ɲɔgɔn kan. Kelen a ye hakili to nin mun na k'u b'a ɲini SEMA fɛ ko SEMA ka u fara ɲɔgɔn kan, k'u b'a ɲini SEMA fɛ ko SEMA k'a fɔ gouvernement k'a ka position clarifier. Donc o kɔrɔ ye jumɛn? Ko u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ bɛn tɛ yen. O kɔrɔ ye jumɛn? K'u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ o fara-faralen. O kɔrɔ ye jumɛn? K'u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ko dɔw de bɛ ka jama bɛɛ ta otage la, dɔw bɛ ka kuma jama tɔgɔ la k'a sɔrɔ mu ci. Sinon d'habitude SEMA de tun bɛ kuma o. Ninnu saba bɛɛ bɛ SEMA kɔnɔna la. Accord min bɛ yen, accord bɛ SEMA de ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ parce que o farala ɲɔgɔn kan don SEMA de kɔnɔna la. Mais pourquoi MNLA kelen bɛ bɔ i fori yɛrɛ k'a fɔ k'a bɛ fɛn dɔ revendiquer? Pourquoi ACI bɛ mɔgɔ dɔ bɛ bɔ k'a fɔ k'u bɛ fɛn dɔ revendiquer? Ça veut dire que SEMA kɔnɔna la u ma se ka imposer SEMA ka SEMA k'a kɛ. Parce que n'o fɔ a ye ko mɔgɔ ninnu bɛ yen nɔ, mɔgɔ caman bɛ yen nɔ minnu ye Maliyɛn, minnu ye ko in faamu, minnu ye français ka janfa faamu, n'u bɛ ka bɔcogo ɲini u yɛrɛ la, mais u tɛ ka se ka bɔcogo sɔrɔ parce que u bɛ ka siran n'olu ko k'u bɛna na bɔ u jɛɲɔgɔn tɔw kana na olu faga. Donc olu yɛrɛ bɛ garantie ɲini de la État fan fɛ pour que olu bɛ se ka fara ka bɔ mɔgɔ ninnu na cogo min na. O mɔgɔ baden bɛ yen. O mɔgɔ baden bɛ yen min tɛ France ko la, o mɔgɔ baden bɛ yen min yɛrɛ y'a faamu k'a fɔ ko olu de sɛgɛnlen don, olu de denw tɛ ka taga école la, olu de musow tɛ ka se ka baara kɛ, olu de dɔgɔninw tɛ ka baara sɔrɔ, kɛlɛ bɛ ka kɛ olu de ka dugukolo kan, narcotrafiquants ni mafiaw ni fɛnw bɛ ka tiɲɛni kɛ olu de ye. O mɔgɔ baden de bɛ SEMA la min fana y'a faamu k'a fɔ ko o ko min filɛ o tɛ laban, Faransi y'u nɛgɛ ani Libyɛn minnu na olu y'u nɛgɛ k'u don ko in na. Donc waati sera u ka bɔ a la, u kana Mali kɔnɔna la, n'u bɛ Mali de kɔnɔna na u bɛ fɛn sɔrɔ. O mɔgɔ minnu fana bɛ yen, olu fana caman bɛ siran ka kuma, u caman bɛ siran k'u bɔ kɛnɛma parce que n'u bɔra kɛnɛma fɛn min radicaux minnu b'u cɛla olu kana u faga. Donc olu fana bɛ garantie ɲini de la pour que olu bɛ se ka bɔ. Donc o mɔgɔ minnu bɛ yen olu de kɛlen don ka ban fari da ka muruti fari da. Donc u ma se ka SEMA bila ka kuma parce que olu bɛ min nɔfɛ olu tun bɛ fɛ bɛɛ ka jɛ k'a fɔ ɲɔgɔn fɛ, bɛɛ ma sɔn ka jɛ k'a fɔ ɲɔgɔn. Donc u y'u fosi ka t'u sigi u kelen na k'a fɔ alors que fɔlɔ n'u tun bɛ kuma u bɛɛ de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka communiquer conjoint kɛ. Est-ce que a bɛ ka faamu? U bɛɛ de tun fara ɲɔgɔn kan kunnafoniya di ɲɔgɔn fɛ k'a fɔ ko bon an bɛna nin kɛ an tɛ jɛni mais sisan u tɛ k'o kɛ. Kɔrɔ ye jumɛn? Ko u tun bɛ fɛ bɛɛ ka jɛ ka min fɔ ko bɛɛ ma sɔn k'a fɔ. Donc ko bɛɛ n'u tɛ hakilila kelen ye a ko la, ko bɛɛ n'u tɛ ɲɔgɔn bolo, ko mɔgɔ sɛgɛnna u la, mɔgɔ sɛgɛnna u ka fasoden juguya la, mɔgɔ sɛgɛnna u ka rébellion la, mɔgɔ sɛgɛnna u ka bandiya la, mɔgɔ bɛ ka bɔ fa ɲini. Donc jamanaden minnu fana tɔ minnu bɛ yen, kidalika minnu bɛ yen, mɛnaka minnu bɛ yen, olu fana sɛgɛnna, olu fana bɛ fɛ ka bɔ nin ko in na. Mais halisa n y'o fɔ aw ye, n ko bandi mun b'u ɲɛma, mafia minnu b'u ɲɛma, olu kɛlen de ka ninnu ta otage la. Donc cette fois-ci
u ma se ka sema bila ka communiquer kɛ u bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la u nana mɔgɔ camanba y'a imposer k'a fɔ non non an bɛ yɔrɔ min na sisan nɔ vraiment dɔ kɛra nin ko in na ten anw na an bɛ Mali de la Azawadi ko an sɛgɛnna comme u ma se k'a fɔ ye bɛɛ tɔgɔ la a bɛ n'a fɔ Faransi taara Nations Unies la ko ka Mali sanctionner Russes ka veto imposé, Chinois ka veto imposé. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Faransi taara bon duguma sira fɛ sisan ka bɔ k'a ka communiquer k'a yɛrɛ tɔgɔ la ko Air France tɛna Mali la bilen ka CEDEAO fana bila ka fɛn dɔ kɛ ka Union africaine bila ka fɛn dɔ kɛ mais diɲɛ jɛba tɔn olu ma se ka fara ɲɔgɔn kan a bolo c'est la même chose ici. Donc o de la n b'a fɔ a ye ko c'est-à-dire u bɔra k'u ka faiblesse de yira u bɔra k'u ka faiblesse de yira k'a yira k'a fɔ k'olu yɛrɛ dama tɛ ɲɔgɔn bolo k'a yira k'a fɔ ko MNLA yɛrɛ tɛ bilen k'a yira k'a fɔ ko SEMA tɛ bilen k'a yira k'a fɔ ko kɛlɛ yɛrɛ tɔ ye jumɛn sa tɔ tora dɔrɔn an ka sɔrɔsiw ka don Kidali u k'a fɔ bon jɔn de bɛ yen a ye na baya kɛ a ye na tubi ou bien a bɛ yan bila parce que an bɛna na se ala tɛmɛ an bɛna na se ala tɛmɛ an bɛna na se ala tɛmɛ waati ko dɔrɔn de don an ka mɔgɔw bɛna don Kidali u bɛna taga ɲininkali kɛ jɔn ye maliyɛn ye min tɛ maliyɛn ye a ye yan bila sɔɔni dɔrɔn a kuma bɛna na fɔ o de la n'an ye accord ko kuma ni fɛnw mɛn dɔrɔn n'an bolo c'est la comédie quoi n'an ye mɔgɔ ninnu mankan mɛn ko ka accord don ta ka bɔ an bolo c'est la comédie parce que on a dépassé ce stade là min ye maliyɛn ye a b'a fɔ k'ale maliyɛn e kana kɛrɛfɛ min tɛ maliyɛn ye i ni kɛlɛli min ka kan i ka kan parce que ni min ye maliyɛn ye o bɛ marifa de bila n'i ye maliyɛn i bɛ marifa bila mais ni min ko k'a tɛ marifa bila o tɛ maliyɛn ye parce que n y'o fɔ a ye dɔw b'a la olu tɛ maliyɛnw ye ils sont pas des maliens. Ils n'ont aucun papier malien. Ils n'ont aucun intérêt au Mali. Ils n'ont aucune entreprise au Mali. Leurs enfants ne sont pas au Mali. Même leurs femmes passent peu de temps au Mali. Voici des gens comme ça qui dirigent leur histoire de MNLA, qui dirigent leur histoire de ICA. Donc comment est-ce qu'on peut rien entendre de potable de ces gens-là? Rien. Donc, olu ka kuma kana mɔgɔ jatigɛ mɔgɔ dɔ y'a fɔ k'a fɔ ko MNLA ye tile fila baara kɛ SEMA kun fana ye lajɛ balalen nɔgɔ donc o lajɛ ninnu senfɛ u ka pick-up ninnu jɔ ka olu filmer mɔgɔ caman ye mɔgɔ caman paniquera k'u dontɔ bɔrɔta mais attendez an ti pick-up ko kɛlɛ waati la koyi wala aw tɔgɔ de aw ne faga ni dusukasi waati dɔ la ni mobili damadɔni yelen dɔrɔn bɛ se ka mɔgɔ jɔn panique an bɛ pick-up ko kɛlɛ de la a taara ko kɛlɛ tɛmɛna pick-up kan an ka armée bɛ niveau min na n'aw b'a dɔn pick-up yeli o ye bɛ kɛlɛ de nɔgɔya u ka taa ka wari don pick-up la a ye taa pick-up san ka na n'a ye pick-up kɛlɛ pick-up ji jɔ pick-up sanfɛ ka dusɛti ninnu fɛnw bila non an tɛmɛ n'olu kan bɔngɔ kelen su 100 olu de bɛ yen cɛ an ni Russes baara kɛ de koyi n tɛna n da don o la armée minnu bɛ yen walahi n tɛ n da don a la mais an tɛmɛna pick-up kɛlɛ k'a mɛnna cɛ pick-up kɛlɛ ye o ye ni narcotrafiquant fila bɛ ɲɔgɔn na quoi olu de bɛ t'u sigi olu de bɛ taa u ka kɛlɛ fanba ye n'u nana défilé kɛ dɔrɔn u ye pick-up de bɔ k'a yira n'a y'a jateminɛ hali défilé min tɛmɛna 20 janvier an ka mɔgɔw ma sɔn ka marifa labɔ parce que n'i bɛ kɛlɛ la i tɛ marifa labɔ n'i ye marifa labɔ dɔrɔn jugu b'a dɔn min b'i bolo donc i t'a yira jugu la donc ninnu ka pick-up damadɔni quoi ça c'est voilà yɛrɛwolo yɛrɛ bɛ se ka occuper o la quoi u ka pick-up ninnu yɛrɛwolo yɛrɛ bɛ se ka occuper o la donc o vidéo ninnu dɔrɔn yeli mɔgɔ dɔw tora k'a fɔ n'an ma fɛ non a y'u to yen ani Faransi tun bɛ cogo min na ani ninnu bɛ ten de an bɛ k'u bɛɛ la an bɛ k'u suruku tagama de an bɛ k'u bɛɛ la an bɛ k'u suruku tagama n'an tɛgɛ ta dɔrɔn kɛlɛ banna an bɛ k'u bɛɛ la k'u suruku tagama de u tɛ ka na dɔɔnin u bɛ ka filiw kɛ dɔɔnin parce que n'an y'a kɛ cogo sugu dɔ la dɔrɔn i bɛna ye u bɛna taa tɔgɔ kɛ diɲɛ fan bɛɛ fɛ sanna Mali bɛ silasa kɛlɛ la yan nɔ Mali bɛ ka bin mɔgɔw kan Mali bɛ ka don ta bɔra ta wala barikani yɛrɛ bɛna na prétexte dɔ sɔrɔ k'a fɔ k'olu de tun y'a fɔ k'u bɛna taa mais u tɛ se ka taa tuguni donc Nations Unies bɛna mandat dɔ d'u ma mais aw kana taga fɔlɔ dɛ kɛlɛ dɔ wulilen filɛ Mali la Mali sɔrɔsiw bɛ ka taga bin tamasɛku ni fɛnw kan donc a ye don u ni ɲɔgɔn cɛ donc a ye MINUSMA fana bila ka don u ni ɲɔgɔn cɛ donc u b'a bɛɛ ɲagami an bolo mais a y'u to yen u ka na a y'u to yen u bɛ ka nalen quand il y a une France, il y a France force d'utiliser à contre l'eau. Il y a France force d'utiliser à contre l'eau. France il gagne à piquer à ma comment fait. Il gagne à piquer à ma comment fait. On a se wati na il bolo va sur un coup KO assumé au kala. Donc nous faisons avec à outri. À qu'on a dimidé. Nous et mille fois qu'on a dimidé. Nous et mille fois qu'on a fait mais en boucle qu'elle oui jack ouais. Nous qu'elle a bête en foyer. Nous qu'elle fait en bête en foyer. Faut qu'à doko moro de mal là. Mais aya black on a kafoko. Nous tɛgɛ bɛ ta ala tɛmɛ
u tɛgɛ bɛ ta ala tɛmɛ. Donc n bɛ bɔ kuma la ni min ye sibiri nata le 5 mars. Message dɔ bɛ fɔlɔ yanni an ka bɔ vidéo la. D'accord. Donc sibiri nata n'o bɛ mars kalo tile 5 ma an ka ɲɔgɔn sɔrɔ Yɛrɛwolo Debosso la par QG la appel sur le drapeau. An bɛna taa jɔ k'an kale drapeau de kɔrɔ k'a fɔ ko faso ye an bɛna défend ko baara tɔ ye min ye service après vente ko de kan ka kɛ. An b'a ɲini aw bɛɛ fɛ aw bɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ la kɛlɛ min ka se niveau min ma n y'o fɔ aw ye an ye France gɛn n'i ye furani kɛ i furanikɛtɔ la ni tɛmɛna yɔrɔ la fiɲɛ bɛ to ka ɲamaɲama dɔ ta ka na ou bien furanan yɛrɛ a bɛ se ka kɛ a da bɛ pan ɲamaɲama dɔ kun o ɲamaɲama minnu bɛ yen an bɛna olu de cɛ sisan ka sɔrɔ ka da sɔgɔ pour que nɔgɔ wɛrɛ kana don tuguni o tɛ se ka kɛ fan ka kɛ wuli ka jɔli o tɛ se ka kɛ fan ka fara ɲɔgɔn kan Yɛrɛwolo Debosso la part an bɛ bɛɛ wele appel sur le drapeau sibiri don Yɛrɛwolo QG la à partir de 16h nɛgɛ kanɲɛ 16 waati déjà bi réunion alhamdulilayi Mali artiste ba dɔw nana an région bi Mali artiste ba caman wɛrɛw nana an région depuis waati jan mais bi artiste ba caman nana k'a fɔ k'u nana Yɛrɛwolo région k'an ye kɛlɛ kɛ a mɛnna u bɛ k'an suit kɛlɛ na u bɛ ka fɛn caman mais a sera sisan nɔ artistes fana k'u sen don kɛlɛ na a sera sisan nɔ artistes fana k'a jira k'a fɔ ko jamana an bɛɛ de ta ye a sera sisan nɔ artistes fana k'a jira k'a fɔ ko awɔ an b'an jan an bɛ dɔnkili da boîte kɔnɔ an bɛ mɔgɔ ɲɛnajɛ boîte kɔnɔ an bɛ mɔgɔ ɲɛnajɛ fan wɛrɛ fɛn caman fɛ mais ni jamana fana mɔgɔ b'an an kan ka na o baara fana kɛ artistes y'o faamu min artiste ba caman nana Yɛrɛwolo QG la bi an b'o fɔ kosɛbɛ minnu fana bɛ k'u labɛn ka na an b'o fɔ kosɛbɛ artiste fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔna la an b'a fɔ aw bɛɛ ye Yɛrɛwolo ka dayɛlɛlen don aw ye kɛlɛ min yɔrɔ min na artistes jɔyɔrɔ b'a la kunun aw ye caman kɛ bi aw bɛ se ka caman kɛ sini fana aw kan ka caman kɛ donc artiste fɛn fɛn fana bɛ yen nɔ ni u bɛ fɛ ka na Yɛrɛwolo région a ye na dayɛlɛlen don a bɛ se ka weleli kɛ 75 30 37 08 75 30 37 08 Yɛrɛwolo ka dayɛlɛlen don bɛɛ lajɛlen ye an mago bɛ artistes la a ye na parce que kɛlɛ min yɔrɔ min na bɛɛ n'a ka jama mɔgɔ dɔ bɛ yen u bɛ vidéo de lajɛ mɔgɔ dɔ bɛ yen u bɛ dɔnkili de lajɛ mɔgɔ dɔ bɛ yen u bɛ télé de lajɛ mɔgɔ dɔ bɛ yen u bɛ radio de lamɛn wa mɔgɔ dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ aw b'olu sɔrɔ sumukɛyɔrɔ la dɔw bɛ yen aw b'olu sɔrɔ concert kɛyɔrɔ la dɔw bɛ yen nɔ aw bɛ se k'olu sɔrɔ a ka tournois senfɛ aw dɔw bɛ yen nɔ aw bɛ taga tournoi la fan bɔ bɛɛ lajɛlen fɛ n'aw y'a jɔlen to Bercy k'a fɔ ko France bɛ ka nin de kɛ Mali la n'a ye aw jɔlen to Olympia kɔnɔna na k'o fɔ n'aw sera k'a fɔ Wembley kɔnɔna na ou bien n'aw sera k'a fɔ diɲɛ fan wɛrɛ fɛ a bɛ kɛ sababu ye mɔgɔw b'a dɔn min bɛ ka kɛ Mali la donc an mago bɛ artistes la artistes nana u bɛ ka nalen an b'o fɔ kosɛbɛ an ka ɲɔgɔn sɔrɔ Yɛrɛwolo QG la samedi appel sur le drapeau ni Ala sɔnna ma nɛgɛ kanɲɛ 16 waati Yɛrɛwolo QG a filɛ ne bolo b'an na a yɔrɔ man jan kosɛbɛ ni mɔgɔ min bɛ kɛnɛ dɔ bɛ yen nɔ u b'a fɔ ma ko Tata Baroka kɛnɛ n'i sera yen nɔ dɔrɔn n'i ye ɲininkali kɛ u bɛ a yir'i la merci beaucoup a k'an bɛɛ jɛn waati wɛrɛ